He wants to sue the school. He wants to escalate this to the Department of Education if it is not resolved by the school. Exactly. Ibile o na le dumaro o bona le an international drug lord. Go bonele kutsi man. Lehas. Hey man. You don't like Richard man. What man, it's not like that. It's not what you think, man. Hey man, Manana Kimatata. You're just inviting trouble. I hope Onanagashoyi and not the other one. Leto, ga ke tlo apea dinner tonight if laska tshwanega ke tlo ordera dijo kwa Gypsies. Yabo Jelena angiyikholwa ke le. Phela these people's families are sworn enemies. Yeah. I mean, when uRachel uMazelapi, angitshela ukuthi uthandana naye. Ayibonke. Uzohlala ngicabanga lento eyibhekele Rachel, akusena itype yami. Futhi nje akusitype kaliyena. Hey, yazi izinto ziyamangaza. Yazi ngiyayibuza ukuthi kuze kanjani ukuthi labantu bahlale ndawonye. Uletho nje naye man, uhlala necompany yana nje strange, angimtholi yazi. Like this guy to a fly. Hey, yabo loyo mkhulu ukuthi yena. Kwamina nje afele ejele. Mawucabanga sithando sami. Awucabanga ukuthi uLetho noFly bayasebenzisana? No, he'd never. Just think about it. uFly ungani ngaLetho. Ngapha usehlalisana noRachel. He even owns the club. Lamadoda esahlangana nawo basikidnapper mina noEunice. Sahlangana nawo laphayana. I mean, it's something to think about. Tsa ka robala maabane ke lala ke nagana ka sepo ba Jensole. Hey, Yana, ke go fela please, o ska tshwenyega ka seo. Ena o le go boima go pele fa gore se se Rachel go gano di le tse so. Gape motho go tse. O bolele a whole drug dealer. Or Ramon. Afa bo male papa ba tseba ka se. Morning, everybody. Morning. Morning. Breakfast is still ready. Re metse wena fela. Okay. Yeah. And then why can we do it? We're go dinyana. Mara papa no lo re botse bang question so after se le re botse nsona mabane. Bolekane ka Rachel. Yo, bolekane, please. Alfred. Are you going to give the boys permission to go skolong le one? Karoro gone fa le toro dumela re ya sekolong gona at least dumelang manes to go ba re le gatong meeting. No. Ke tla meeting ke tla ba emela ka bona. What exactly are you up to? Ke nya ka go bontšha re ke motswadi wa go tšea maikarabelo baneng ba gage so ke tla ke ba emelela ka bonna. That's it. That's all. Esikoleni sa LJ ngifuna ukuyihlolisisa nje le ndawo okugcina before ngiyibophezele kuyona. Okay, kulungile. Uzonifumana e-ofisini. Sakhuluma nge-office. Yeah. Izolo ubonakala ungeneme ngenkathi ngizwakalisa ukungajabuli kwami ngabasebenzi. Dingeneme? Yeah. No, ngikiwa zingxaki zami nangicingana nale launch lena ngicingana ne-venue. Oh, sikhona ndawo sisifumeneyo ezingathi zingasebenza way better than Level Cafe. Oh, sine relationship ne-Level. And besides, iyasizwe kwehliseni ama-cost. Bosithando sami yini na? So senze Level Cafe oko. Naxa sidinga ukwenza nantoni na sifuna uyenza i-Level Cafe level oko. Uyazi ukuthini?
yenza okubonayo ngazi kuthiwe nguNdlovu kayiphikiswa. Hayi ma ngubani othe indlovu ayiphikiswa? Ngubani? Awuzange usho kodwa ngiyayibona indlela ongibuka ngayo. You think I'm being too hard on the staff, right? Yabona ke apha ayingomagama am, but yes you can afford to ube easy nabo. Jambe divelana nawe ne ufuna ukuhlonitshwa ngabantu abakusebenzelayo and inhle londo, but abantu abasoze bakwazi ukunika inhlonipho wena ugibisela nakanjani na xa uthetha nawe. Abantu bazokoyika bazocinga vana ulihamco. Yini le? Ihamco is into eyikekayo, yirhorho, and awuyifuni loo nto nabantu. You understand? Yeah. Go gore sa le feleletsa go ba le customer ka mosadi o le mo teng fela. Yes. Wena ditsebanyana tse tsa gago di thiba ke di-drugs tse o di rekišago. A re go nyake mo. Ammane Salamina ke pela motsotsonyana. O nyaka re go direla restraining order. Ke a tseba gore ga se ntšhi fela e tla le thuša gore le stockeng le kgone go tlatša di-shelf. Rachel, ga rena ke tlhaletsinyana ao ya ditšhila ya di-drugs. Batho ba modimo. Ga sa di-drugs ke file ke mo kwere ke a le tshepiša. I hope gore one day le tla kgona go ntshware. Hey wena Rachel, re nyake tšhelete ya gago gane. And o sa tla o e tla mo. Se nka se dirang o bolokiša dilo. Wa tse selo ene nka ba ka tsoga go bona o tle ka magape goba motho mongwe o fotse bašimane baka tlo botsa ba beile ntho o dirileng wena gore wena o tsaba ka di-drugs. Le ka seke. Nteke statement sa ka le sa Salamina tla go iša trongo sebaka seo se se telele gampe o ntse le kgopana o se se motelele. Okay, anxious anyane. You know, on how the teachers will react when they hear, about me stepping in. But that's not the biggest of my worries. Go na le se sengwe gane? Yeah. Yesterday, I received a call from Miss Patronella claiming that she's Dr. Hlongwane's lawyer. Huh? Yeah. Dr. Hlongwane is making threats on laying a formal complaint to the DOE. So umpotsa gore Mr. Hlongwane honestly is taking this that far. Yeah. And that's going to cause problems for us. Okay, go botsa nnete ke nagana gore he's just trying to scare you. So ke gopela gore o no lebala ka yena and just focus on the meeting. Yeah. I hope everything goes well. Di tlo sepela gabotse. Make sure gore meeting always a success. Okay. How Carol, o yen putsi wa thoma sisi. Fetše ka metsi. Re ka o thuša re. Be ke tlo botsiša ke ne ke šana nako se ke le mo ke šupa banna bale ga bantho ga bampona Re dirile bonnete ba gore ga o bone ke motho. gape ke nagana gore ba tšhitše morago bona le batho ba tšhitše morago e fitlhe ko ntlo ke a bona gore ba fitlhelele ko ntlo tswa ke šoro o dialeng Ga e se gore ke ape fly le ghost ba ya go leng go le nako e telele mara dieso he lo go bona motho skati ka di ka tla go šireletša o lebile a ke tšhabe selo nna ga o ntse botse nna ga ona monna o ka itšhireletšang nna ke kgone go itšhireletša la lapa laka be ke nyako go netefatša fela gore ga ona bona ba le bampona na okay ya ya go komao nkompotse o ra gore a go le ba le gore botša selo ka Rachel no ene le ra ona ntho sa tobolela ka yona gona gore ke nna ke a sepele ke meeting wa batswadi bon go pela go fetišetše apology akere nka se kgone go tla tla leka mama Le veke le landelayo
ubuli uzobe nathi nguyophethe research ne-testing data about this product. Kwezinye ke uJoy akazuba nathi due to unforeseen circumstances and those sisunjonga ngaloo ndlela asikwazanga ukuzilawula sosojova ngaphandle kwakhe. Masenibambile. Stanley? Okay. Venue ke? Oh, ivenue. Kunale ndawo guys engiyitholile ise-Hartebees. Hartebees deport. Mana mhlekazi. Ubuhle bale ndawo mawuthi uyabheka nje ubona amadada tudedama. Brika Stanley ngaklinga uzoqala ngeHartebees senza i-product launch asemtshatweni. Khawuyeke Hartebees deport. Mara ngivumelana na stand mina. Okay, i-level idziniwe. Siyaya khona siyanatha khona. We need something lene aesthetics, you know, like a nice hotel. I used to work for this company. Ama-event wawo bewawenza ehotel. Oh, izinto bezenzeka ehotel. Jonga, uthetha ngezinto wena ozenzileyo phakathi hotel. Yena ufaka abanye abantu abangenzanga. Mhlekazi. Hi, everyone. Hey, molo lapha. Nithini Hlai? Oh, sidlala ngama-ideas about a venue for i-launch. Njani crash? Right. Yeah. Right, kakhulu. Ngiyithandile and LJ besengasafuna ukuhamba. So uyithandile naye. But I think kumele aqale kahle next week. Good, lovely. Love, ba ayikho enye into zoqhubeka nabo. Dibana na-officer? Okay. Okay, good. Thamba. Yeah, I'm sure sasifike nakwi-club ngoku. Andisukuyardies. Ngoku sangena ehotel ikhona i-club. Ubani othethe nge-club? Uthula ungathulile. Bjale principal yesikolo kwena. Department installed me to come and sit in the principal's chair until Mem Maswatha. Bona una le maitemogelo. Oh, Laura. Ha ke a utisha tle ba. Department a kere be ka se mo kgethe ba hana maitemogelo. So ke fopela gore batswadi re theletše. Please. Oh. Yes. So, why we are here? Sorry. We have been witnessing a decline in terms of academic performances and an increase of their bad behavior. So this is why, parents, we were proposing these winter classes, winter school. Gape bana ba rena ba tla ikhutsa. Ba tla ikhutsa neng? Sekolo tšatši la lengwe le le lengwe. Aowa batswadi aowa. Mama, I understand your frustrations. But Bana Baluna, some of you guys have kids bakoling matric and they're doing their final year. Now, in order for them to get into these great universities, they need to get distinctions. Ba tla tswelela bjang bana ba rona ka ditlhori. Mola barutiši ba bona ba sena mogolo ka tsela. Mama, this is a two-way street. And Kere, in order to educate these learners, teachers need to commit and parents also need to be present. Please allow the kids to come to these winter classes. It's only just for 6 hours. 6 hours fair. They don't even have to wear school uniform. So, ke na le presentation for lona mo. Presentation itlo tlhagisa gore how bad things have been. Let's just take a quick look. Thank you so much for the money, my friend. Yeah. Ifela gabenyake. Yeah, gabenyake selo go tswa mo go nna. Nna nka se tlhole ke sa kgona go beya Mexico. Ke tlo tshwanela ke gore ke thome bophelo ba ka moki. Okay, re tla bolela. Bosha. Cat, ke sa emetse order yaka. Wait, I got to go to Rachel. Oh, ne ke nagana gore mohlomong e tlo tlisha ko wena and then re kgone go catch up. Akina anything enka e bolelang le batho ba leng gore ba deala ka di-drugs.
o senya setšhaba sa reno o bolaya bana ba e leng gore a bana molato lešoko la gago le kae Rachel Cat, o na le evidence ya dilo tse e leng gore o ntatofatša ka tsone? evidence ke tlhoke evidence a gona gore batho ba ka dio thoma maaka fela for what Well, ba thomile. Na phoso ya ka ebile go tlhwantse ke na le Fly. Motho le ke best friend ya leeto e fela ga ke bone yena le molatofatša ka anything. Gobaneng? Ka gore yena o tswa family-ing e kgolo ya ga Mabutla ene nna ke tswa lapeng la go sokola la ga Kunutu. Ke odile rap e sense. bona it's fine ne dio ba o le busy ka mo go pela o e change Lo khante di wait tsa gago tse ding di kae? o mongwe o go mane moshomo then o mongwe just want a one that's why o tlhagatlhagana so shomaite Well, una le matlhatsi ka gore nna ke na le experience ya go ba waitress and ke nyakana le mshomo. It's not looking good. But we are willing to do everything to improve these results. Now the question is, are you guys willing to work with us? Good. I like hearing this. Ke gopela ditsebe ba resho. Batsadi, ke a tseba gore le tshenyegile ka bana ba lena go nosana le nna. Le bona gore maphelo a bona a kotsing ebile ba feila kere. Sekolo se a sa dia tsona se. Ke ka lebaka leo ke tlong go sua TEF High ka taba ya. Hi doctor. Ke tlo sua TEF High ka taba ya child endangerment le academic negligence. Ke mang wa sua go sekolo, especially a public school. Sa mathomo batho ba tlogetse loan shark e re mali le sethunya ka mo. Re sa re ke tšeo ba dirile a se ba hira le pantiti ka mo. You can join Dr. Tlongwane's class action or stand by and watch your children's futures be destroyed. Batswadi ba ba sepetseng ke a tseba gore ga ba ne taba le bokamoso bja bana ba bona fela lena ke a leboga gore le šetše le ne taba bjale batswadi ke gopela gore re dire se mmogo nna le lena le gopola gore tefie sekolo tse ke re se re bolelang ka sona se se tsweleditše bana ba bantšhi ba go atlega ke dumelana le wena no I mean ke a tseba gore TEF High basadi is not perfect e fela e tsweleditše bana ba leng gore ba successful a gore le be le bozamo kuhle le bo Dr. Thubakgale so what I'm saying ke gore yeah and nna teacher ke a shuma a re extra classes guys batswadi le tlo itshola le tlo itshola Dr. Tlongwane, ke tshwere file ya Amgela. It's highlighting his behavior, doctor. It also highlights that he's been in numerous fights, harassing schoolgirls to actually drink alcohol. mošibana ka sanka a itshwara ka tsela ye ko sekolong sa gale Dr. Tlongwane. Le wena wa tla wa inametša thaba taba ye ka moka. Wa tlhelo ya re ka nnete, this was supposed to be a normal school meeting. This is not over. Okay. Batswadi, ankere la bona. Your lack of involvement in your child's education is detrimental. If our son get watla skolong or communicated with the school for over a year and a half, this means you are disengaged with your children's education. Are the kids coming to school tomorrow? Thank you.
this meeting has been productive. Batswadi, thank you. You are free to go now. Hey, principal, motho mongwe motho o go a tlhotse ka pele wa tseba. If you need any assistance, anytime. Thank you, my friends. Thank you very much. Thank you. Re tshwanetse gore re bušetse Rachel di-tablet tsela mmakona le Benji ba di šomiša. No. I can't look at it, but we can afford to buy new ones. And Makwena le Benji ba di tlhoka for medical bona ba school. Phale nna le tse ke tshwanetse gore ke dumele bana ba ka ba berekisa dilo tša go rekwa ka tšhelete di drugs. Oh, Thobelang. Ke gopela di-tin tše 2 tša di-beans le box ya curry powder. Mantu, o nagana dilo tšeo di bolelang tšeo ke tlilo di topa kae nna? A ke re wena le bagwera ba gago le tsene mo ba di utswitše? Oh, I'm so sorry, man. Salamina. Mina mtshontsanga nix. Oh, bjale sorry nyane ya gago Mantu. Lo bona ka re tlo tlatsa lebenkelele. Goba ya lokisha lebenkelele. Oh, ay man, se aze ba fele so mzabantu. Ma. Calm down. So, ke mang o mongwe ba tseba gore Rachel o rekisa direthefatši? Alfred wa tseba? Lale wa nana mo. A ke re lale o la tsetela dithethefatsi tseo ka reneng ya hae. A go ntu bona Rachel o la nka qeto he ya gore o tlo rekisa dithethefatsi tseo lebenkeleng la rangwana hae. Itsa ba elelwa ba halefa ba motebeka. Ya kgola le monnolo wa hae wa o hloka kelello wa ditseba ditaba tsa hae. Paroma. Ghost. Wa tseba ke tsebile gore ba potša maka. Ale Emre, na go file tlhaiso leseding a kere wena e tsa bonnete he ba gore Rachel o mo nea diqoso tse lekanang le tsa ka e so feta mo. Ka mmadimabe a rena botlhatsi ba go tsenelela gore re ka moswara. O tsho jwang ga nna botlhatsi ba go tsenelela o tsho jwang gobane ke o file bopaki mosa ke bopaki bofeng gape bo botlhokang tate go tseba mang gore le dithethefatsi tsane tse le di fumaneng koloing yaka di kentswe ke Rachel. Ghost. Ai suka se ka tlompolella gore ke theole moya wena man. Sebedisa kelello ya hao. Bona. Ha o sa nkgolo he tsamao lo botsa leeto. Wena ha o nahana o nahana leeto o dula le yena mane ka bo ikgethelo. Ha ke le wena nka etsa mosebetsi wa ka. Ole scheme, ole le seeker, ole le fika, fika scheme में out, ne manipulate monopoly ने लाभ fan. Last 2 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? FBM, sorry, last 3 लेक्चर में FBA, FBM, CBT, FBT. उसके बाद हमने ब्रेड का पढ़ा था, बाई शिपिंग का पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हाँ बस वेट के बारे में आपको बता दिया था कि कैसे होता है. अब CBT के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता रहा था, FBT और CBT. चलो अब मैं आपको मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ. तो FBM क्या होता है, FBA क्या होता है, CBT क्या होता है और FBT क्या होता है. FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और FBT फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक और CBT कलेक्शन बाय टिकटॉक. ये हो गए हमारे पास 4 चीज़ें. FBA किस में होता है, अमेज़न में होता है. FBM अमेज़न, टिकटॉक, eBay हर चीज़ इस जगह पे होता है. FBM ठीक है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट. आप खुद ही लेबल कोरियर वाले के पास जाते हो, लेबल देते हो, ये चीज़ें हर किसी में होती हैं. ठीक है. CBT टिकटॉक में होता है, कलेक्शन बाय टिकटॉक. CBT बाय शिपिंग में CBT आता है. CBT में हम क्या करते हैं कि हम लेबल भी टिकटॉक से लेते हैं. ठीक है. और
डिस्पैच भी टिकटॉक ही करता है, मतलब कोरियर टिकटॉक का ही होता है। अब हमारे पास 3 किस्म के कोरियर होते हैं जो हमें टिकटॉक देता है, 48 रियल और यूडल। 48 रियल और यूडल। हमारे पास साइज़ कितने होते हैं? 3 होते हैं। लास्ट टाइम आपको बता चुका था, लार्ज लेटर, स्मॉल पार्सल, मीडियम साइज़, और एक होता है कस्टम साइज़। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो अपने हिसाब से तो वो भी होता है, ऑप्शन होता है। ये हमारे पास 3 साइज़ होते हैं। अब उनकी जो हमारा लार्ज लेटर होते हैं उसकी मैंने डायमेंशन आपको बताई थी, वो डायमेंशन क्या होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या बात कर रहे थे हम लोग कि साइज़ की डिमेंशन की बात कर रहे थे। साइज़ की डिमेंशन क्या होती है? जो लार्ज लेटर होता है उसकी डिमेंशन होती है 35, 25, 2। जो टिकटॉक की डिमेंशन में जब डालते हैं तो वो लार्ज लेटर में आएगा। जब हम 45, 35, 16 करेंगे वो स्मॉल लेटर में आएगा। जब हम वो करेंगे 65, 45 और 32 है शायद, वो करेंगे तो वो मीडियम में आएगा। ये 3 हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में मैं आपको क्या समझाऊँ कि ये CBT हम लोग क्यों करते हैं। इसमें ये होता है कि टिकटॉक की गाड़ी आती है, वो खुद ही लेके चली जाती है। वेयर हाउस वालों को हम लोग आर्डर भेज देते हैं। मैंने आपको SKU का भी बताया था, स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो वो SKU हमने उससे एक ही पेज है, 2 पेज मिलते हैं। एक को हम डाल कर देते हैं, एक जो पेज होता है मेन पेज होता है जिस पे बार कोड होता है, उसमें हम एडिट करके कैनवा में जाके एडिट करके उसमें हम ऑर्डर का SKU लिखते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं और सेलर मार्केट लिखते हैं। जो भी हमारी मार्केट होती है, हमारा जो भी अकाउंट होता है तो उसका नेम लिख देते होते हैं। अब वो हम भेज देते हैं वेयर हाउस वालों को। वेयर हाउस वाले क्या करते हैं, उनको वो करते हैं, टैली करते हैं, पैकिंग करते हैं उनके हिसाब से। उनके पास सॉफ्टवेयर है तो वो उसके हिसाब से अपने पास रखते हैं, उसको टैली करते हैं। टैली करने के बाद वो आगे पैक करके रख देते हैं। उसके ऊपर वो स्कैनर, वो जो उन्होंने प्रिंट निकाला होता है वो प्रिंट लग देते हैं और वो इस तरह से काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद टिकटॉक की गाड़ी आती है। गाड़ी का टाइम टेबल होता है, वो हमें टिकटॉक एस्टिमेट टाइम दे देता होता है कि इस टाइम तक गाड़ी आएगी। वो जैसे गाड़ी आती है वो लेती है, सामान उठाती है, हमारे पार्सल उठाती है, कहाँ पे लेके जाती है, क्लाइंट्स के पास लेके जाके जो बायर होते हैं वो सब पहुँचाती है। किस क्या काम किया टिकटॉक ने, वो लेबल भी फूट दिया, सारा कुछ फूट दिया और लेके चली गई, पहुँचा भी दिया। हमसे उन्होंने शिपिंग के पैसे लिए हैं टिकटॉक वालों ने। शिपिंग के पैसे कितने होते हैं, स्मॉल के अलग होते हैं, स्मॉल पार्सल के अलग होते हैं, लार्ज पार्सल के अलग होते हैं, मीडियम के अलग होते हैं, कस्टमाइज साइज के अलग होते हैं। स्मॉल की तकरीबन हमसे लेती है 2.82, लार्ज के 2.82 और जो है हमारे पास स्मॉल पार्सल वो होते हैं 3.54 पाउंड में बात कर रहा हूँ। यूके का है तो हमारे पाउंड में, और मीडियम क्या है 3.94 है। ये हमारे से पाउंड कट होते हैं, ये आपसे वो चार्ज करती है। अब हम ये इतना तो चार्ज करती है, वो तो हम कोरियर वालों के पास जाएंगे, उन्होंने भी इतना ही चार्ज करना है हमसे। तो हमारा फ़ायदा क्या हो जाता है, हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता है, मतलब उस वेबसाइट पे जाना नहीं पड़ता इधर उधर, तो हमें टिकटॉक ही से हर चीज़ मिल जाती है। तो ये एक हमारे लिए बेनिफिट होता है। उसके बाद टिकटॉक के लिए कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो अप करना होता है। जैसे कि मैसेज का रिस्पॉन्स करना, क्लाइंट का मैसेज आया उसको हमने 24 आवर में रिस्पॉन्स देना होता है। 24 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्स देना होता है, नहीं तो हमारा रिस्पॉन्स रेट
कम हो जाता है, 100 से कम हो जाता है, उससे हमारे अकाउंट्स पे असर पड़ता है, उसकी हेल्थ पे असर पड़ता है। उसके अलावा कुछ और भी थोड़े बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने डेली बेस पे देखना होता है। रिटर्न एंड रिफंड को देखना होता है, मैसेजेस को देखना होता है, हमारे डेली बेस पे विजिटर कितने आ रहे हैं उस चीज़ को देखना होता है। इन चीज़ों को हमें देखना होता है, मद्देनज़र रखना होता है। उसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिनको हमें टैली करना होता है। मेरा अकाउंट्स अभी मेरे पास कुछ इशू की वजह से लॉग आउट हुआ है, नहीं तो मैं आज आपको दिखाता इंशाल्लाह, नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल देता हूँ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, आपको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और रियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। यूट्यूब पे कहीं भी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए नेक्स्ट मैंने लास्ट में आपसे वो डिस्कस किया था गाइड के बारे में और सारा कुछ, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो मिल सके। मैं आप लोग फिर से बात कर रहा हूँ, ई कॉमिक्स की बात कर रहा था जिसमें मैंने आपको FBA का बताया, FBM का बताया, ठीक है, हमने CBT का बताया, FBT का बताया, ठीक है। CBT FBT CBT FBT FBM FB ये सारा आप लोगों को मैंने आपको बताया कि आपको चारों टॉपिक आनी चाहिए। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, उसके बाद आप लोगों ने ये करना होता है कि जो प्रोसेस है वो आप लोगों ने कैसे करना होता है। अभी FBT जो होता है ना, ये क्या चीज़ होती है, और CBT क्या होता है। अब मैंने बैट का आपको बता दी कि बैट इतना होता है कि वो आपको कम रखना चाहिए, मेरे हजार में आपको बता दिया। बाई शिपिंग ये होता है कि हम लोग शिपिंग कैसे कर रहे हैं, किससे बाई कर रहे हैं, लेबल बेस से बाई कर रहे हैं। अब लेबल भी तो बाई करना होता है ना शिपिंग का, मतलब एक ऑर्डर आया तो वो कौन लेके जाएगा, कुरियर वाले के पास जाएंगे तो वो अपनी बाई करेंगे ना, वो अपनी शिपिंग लेंगे। वही शिपिंग हम किससे ले रहे हैं, हमें वो जो कुरियर के लिए लेबल लेना वो कहाँ से लेगा। अगर हम खुद जाएंगे FBM करेंगे, फुलफिलमेंट वर्क मर्चेंट, तो हमें क्या करना होता है, अपने पार्सल को पैक करना होता है, पैक करके उसकी पे सारी डिटेल लिखनी होती है कस्टमर की, ये वो, और वो वाले डिटेल इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब उसमें फुल नेम, लास्ट नेम, ये वो सारा कुछ लिखना होता है। तो लिखने के बाद हम लोग वो पैक करते हैं, पैक करने के बाद हम कुरियर वालों से लेबल लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, उनके पास चले जाते हैं, लेते हैं उन तक पहुँचाते हैं अपना पार्सल, वो पार्सल लेते हैं और क्लाइंट तक पहुँचाते हैं। तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा काम, तो इसलिए मेरा जो बॉस है ना वो क्या करता है, उसने CBT स्टार्ट कर दिया। बाई शिपिंग में क्या करके CBT स्टार्ट किया। CBT में क्या होता है, सिलेक्शन बाय टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक पे खुद ही गाड़ी आएगी और वो लेके जाएगी। अब जितने भी ऑर्डर्स होंगे तो वो हमें टाइम बता देंगे कि हमारी गाड़ी इस टाइम आएगी, अपडेट कर देंगे, वहाँ टिकटॉक शॉप में ही अपडेट किया जाएगा, कि नहीं अगर तो अलग से टिकटॉक शॉप में अपडेट किया जाएगा। अच्छा वो आएंगी, गाड़ी आएगी और जो अपडेट किया जाएगा कि इतने बजे गाड़ी आएगी आप अपने पार्सल रेडी रखते हैं, तो वो पार्सल रेडी करें, वो आएगी, स्कैन करेगी, स्कैन करके वो ले जाएगी। अब CBT में क्या होता है, बाई शिपिंग में हम करते हैं CBT में क्या होता है, कलेक्शन बाय टिकटॉक, ये तो मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप लोग CBT में कर रहे हो तो आपने एक प्रोडक्ट, आपको ऑर्डर आया, आपने उसका ना ऑर्डर लिया, आपको फर्क के नहीं आज के 10 ऑर्डर हैं, कल आपने आपकी गाड़ी आनी होती है 2 बजे 3 बजे, ठीक है, उनके टाइम पे, UK के टाइम के मुताबिक, तो आपने मतलब सऊदी पाकिस्तानी टाइम में बता देते 2 या 3 बजे गाड़ी आनी होती है, एस्टिमेट टाइम देते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना था, पाकिस्तानी टाइम के 12 से पहले ऑर्डर
ویئر ہاؤس والا کو دینا ہوتا ہے. ویئر ہاؤس والے کیا کرتے ہیں پارسل کو پیک کرتے ہیں تو پیک کر کے اور آگے جیسے وہ گاڑی آتی ہے اس کے مطابق آڈر لے جاتی ہے. اگر 12 بجے دن سے لیٹ ہو گیا تو وہ پیک نہیں ہو پائیں گے جب تک گاڑی آ جائے گی وہ خالی چلی جائے گی. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے ہمیں پہلے دینا ہوتا ہے ویئر ہاؤس والوں کو. تو اب کیا کرتے ہیں ویئر ہاؤس والے, اب جب ہم کیسے لیول کہاں سے لیتے ہیں, سی بی ٹی کا فائدہ کیا ہوتا ہے. سی بی ٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹک ٹاک سے لیول لیے, وہاں پہ آرڈر کو سلیکٹ کیا, لیول پہ کلک کیا, کریئر لیول پہ کلک کیا, تو ہمارے پاس لیول بن کے آ گیا. اب وہ کیا کہتے ہیں, وہ ہمیں 2 پیج یا ایک لیول بنا کے دیتی ہے. ایک لیول 2 پیج کا ہوتا ہے, جس میں پہلے پیج میں وہ کوریئر کا نیم لکھا ہوتا ہے, 48 ٹریکر ہے, ایک ریئل ہے, ایک یوڈل ہے. یہ 3 زیادہ تر یوز کرتی ہے. اگر ہم 3 میں یوز کرتے ہیں تو تینوں پر کیا کام ہوتا ہے کہ یوڈل اور 48 ٹریک اور ریئل. اب یہ تینوں کوریل کی کمپنی ہے, جن سے الحاق بھیجتا ہے ٹک ٹاک کا. میرا کوئی راستہ نہیں ہے, میں ٹک ٹاک چاہے کالے کو دے چاہے چٹے کو دے, مجھے اسے کروانی ہے. میرا پروڈکٹ کلائنٹ تک پہنچنا چاہیے, میں اس کا ذمہ دار ہوں. اس سے میری ہیلتھ پر ٹک ٹاک کی ہیلتھ پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا. ہاں اگر مجھے ٹک ٹاک نہیں لے کے جاتی ہے تو مسئلہ ہوتا ہے کہ میری ہیلتھ پہ اثر پڑے گا. ٹک ٹاک کی جو ہیلتھ ہوتی ہے اس پہ اثر پڑتا ہے, تو مجھے اس سے بھی بچنا ہوتا ہے. تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ سی وی ٹی میں کریئر لیول پہ کلک کرتے ہیں, وہ 2 پیج آ جاتے ہیں. فرسٹ پیج پہ سارا ڈیٹا ہوتا ہے اس کلائنٹ کا, اور نیکسٹ پیج جو پیج ہوتا ہے اس پہ نا اس کا ٹریکر آئی ڈی لکھی ہوتی ہے, مطلب جو نمبر ہوتا ہے وہ بار کوڈ کا نمبر جو ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے, اور نیچے کوانٹٹی لکھے ہوتے ہیں, ساتھ میں وہ لکھا ہوتا ہے پروڈکٹ کا ایس کے یو لکھا ہوتا ہے. ایس کے یو کیا ہوتے ہیں, اسٹاک کیپنگ یونٹ, مطلب کسی بھی پروڈکٹ کا نک نیم. اب کوئی بھی پروڈکٹ ہے تو اتنے سارے پروڈکٹ ہیں, ویئر ہاؤس والوں کو کیسے یاد رہیں گے. وہ کیا کرتے ہیں ان کو ایک نک نیم دے کے اپنے سافٹ ویئر میں سیو کر لیتے ہیں. جیسے ہی ہمارے پاس آرڈر آتے ہیں ہم لوگ ان کو بھیجتے ہیں, وہ اپنے سیٹ کرتے ہیں اس میں سافٹ ویئر میں. یہ وہ جیسے ہی فلٹر کرتے ہیں تو وہ آگے آ جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے, اس سے مکسنگ نہیں ہوتا. اب کافی سارے ایسے پروڈکٹ ہوتے ہیں جن کا نام سیم ہوتا ہے, تو اس لیے انہوں نے کیا کام کیا ہوا ہے کہ ایک نک نیم دیا ہوا ہوتا ہے, ایس کے یو دیا ہوا ہوتا ہے, جس کو ہم اسٹاک کیپنگ یونٹ کہتے ہیں. اسٹاک جو ہم نے اسٹاک رکھا ہے وہ کیپنگ رکھا گیا یونٹ, مطلب یونٹ کے حساب سے ہر پروڈکٹ کے حساب سے اسٹاک کیپنگ یونٹ اس کو بولتے ہیں. اسٹاک کیپنگ یونٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہم لوگوں نے جو اتنا بھی سارا ڈیٹا جمع کیا ہوتا ہے وہ ہم لوگ جتنے بھی ہمارے پاس پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کے نک نیم ہمیں اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنے ہوتے ہیں. ہم نک نیم میں آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ کیا کون سا پروڈکٹ ہم لوگ ڈال سکتے ہیں. نک نیم اپنے حساب سے ڈالنا ہوتا ہے, اور ساتھ میں اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, پروڈکٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اس کے حساب سے نک نیم ڈالنا ہوتا ہے. چلیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نیکسٹ ڈیٹیل دیتا ہوں. یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں. آج کوئی بھی کویشچن ہو تو نیچے کامنٹ میں